Poderes assentar. Ein großes Vorrecht, dass wir heute sein Grande können. privilégio de nós podermos estar aqui hoje de Und manhã. wie unser geliebter Bruder E sagte, como nosso amado irmão disse, wir sind alles eine Familie. somos todos uma família. Die erste Verheißung, die Gott Abraham A gab, primeira promessa que Deus deu a Abraão in Genesis 12, em Gênesis 12, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. em ti serão abençoados todos os povos da terra. Und wenn wir damit zu Galater 3 E se gehen, chegarmos com essa passagem a dann Galatenses 3, sind in Jesus Christus alle Völker gesegnet então worden. em Jesus Cristo são abençoados todos os povos. Und wenn wir zu Römer, dem 11. E se chegarmos a Kapitel, Romanos capítulo 11, dann ruft Gott zuerst aus allen Völkern und então Nationen. Deus chama primeiramente de todos os povos e nações. Und wenn das Werk mit den Nationen vollendet ist, Quando a obra com as nações estiver completada, dann wird Gott sich Israel wieder então zuwenden. Deus se dirigirá novamente a Israel. Zuerst die 144.000 Primeiro os 144.000, und dann ganz Israel então segnen. abençoará todo Israel. In diesen Worte Gottes haben wir alles E geschrieben. nesta palavra de Deus nós temos tudo escrito, Alles, was zum Heilsplan Gottes tudo que faz gehört. parte do plano de salvação. Und wir sind sehr, sehr dankbar, E nós somos muito gratos. dass der Herr uns die Einführung in sein Wort E geschrieben Deus nos deu a introdução na sua palavra, hat. Und dass wir nicht nur anbeten, e que nós não somente adoramos, sondern im Geist und in der Wahrheit mas anbeten. sim adoramos no Espírito e na verdade. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Und das Wort Gottes ist das Wort der E a Wahrheit. palavra de Deus é a palavra da verdade. Und man muss im Worte Gottes E sein, nós temos que estar na palavra de Deus im Geiste zu sein. para estar no Espírito. Das eine ist mit dem anderen verbunden. Está ligado ao outro. Deshalb sind wir Gott besonders Por isso dankbar, somos especialmente gratos a Deus, dass auch Johannes 4 bei uns erfüllt que Ele hat, também cumpriu João 4, wie er nosso der meio, Frau am Brunnen gesagt hat. como Ele disse à mulher do poço. Die Zeit kommt, wo sie Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten will. Tempo virá em que os verdadeiros adoradores adorarão no Espírito e na verdade. Ich sage es noch einmal. Eu vos digo mais uma vez, Im Geist kann nur anbeten, no Espírito somente poderão adorar wer im Worte ist. quem está na palavra. Und nur wer im Worte E ist, somente quem está na palavra ist im Willen Gottes. está na vontade de Wer Deus. nicht im Worte Gottes Quem não ist, está na palavra de Deus kann nicht im Willen Gottes não sein. pode estar na vontade de Und Deus. deshalb steht geschrieben, Por isso está escrito in Epheser Kapitel em 1, Efésios capítulo 1, Vers 13, versículo 13, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen haben, depois que nós recebemos a palavra da verdade, sind wir mit dem Geist der Verheißung versiegelt. fomos selados com o Espírito da promessa. Alle Erlösten müssen das Wort der Wahrheit aufnehmen. Todos os salvos têm que aceitar a palavra da Sie verdade. können nicht in all der Zerstreuung weiterleben. Não podem viver em toda a dispersação. Und wir müssen einfach E verstehen, nós temos que entender simplesmente dass Gott wirklich nur in seinem Wort que ist. Deus está somente na sua palavra. Und dass der Feind in jeder Deutung E que o inimigo está em cada interpretação. Bruder Brennan wollte noch eine wichtige Predigt halten O irmão Branham ainda queria trazer uma pregação muito importante über den Pfad der Schau. sobre o caminho da serpente. Das lag ihm so sehr am Isso Herzen. estava pesando muito no seu Und in coração. der Ankündigung hat er gesagt, E no anunciamento ele disse: ich werde euch den Weg der Schlange zeigen. Eu vos mostrarei o caminho da serpente mais uma vez. Satan von Anfang an vom Garten Eden Como Satanás no começo, desde o jardim do Éden, das Wort verdreht hat und den Menschen verführt. virou a palavra e enganou o homem. Und immer war die Betonung auf dem Worte E Gottes. sempre a afirmação estava na palavra de Deus. Ihr kennt ja mein Zeugnis, zum Teil habe ich es gestern Abend Vocês gesagt. conhecem o meu testemunho por parte, eu já disse Gott hoje à hat mir noite. eine unbeschreibliche Gnade. Deus me concedeu uma graça
incalculável. Ich wusste von der ersten Versammlung, Eu soube desde a primeira reunião, dies ist ein Mann von Gott. este é um homem enviado por Deus. Denn niemand kann das tun, was da Porque geschehen ninguém ist. pode fazer aquilo que Und sucedeu es lá. war eine direkte Verbindung von Gottes Geist E gewirkt. foi uma direta ligação agida pelo Espírito de Deus. Seit 1958, Desde 1958, als Bruder Brennan mir in Dallas, Texas sagte, quando o irmão Branham disse em Dallas, Texas, Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren, irmão Frank, você retornará para a Alemanha com esta mensagem. habe ich jede Predigt bekommen, Eu recebi cada pregação die Bruder Brennan gehalten que o irmão Branham trouxe. Alle Predigten sind mir zugesandt worden. Todas as pregações me foram enviadas 58, a partir 59, de 58, 59, 60 e a seguir. und ich habe es immer mit mir. Eu sempre carrego junto comigo. Hier sind 1200 Aqui eu tenho 1.200 die pregações Bruder Brennan que o irmão gehalten Branham trouxe. und ich höre immer E wieder eu cada vez ouço elas. und bin Gott so dankbar, E sou tão grato a Deus dass mein Verständnis für die Schrift geöffnet que Ele abriu o meu entendimento para as und Escrituras. dass das Verständnis allen geöffnet E hat, também abriu o entendimento de todos para as die jetzt Escrituras. glauben können. Que agora podem crer. Glauben, wie die Schrift sagt. Crer como dizem as Escrituras. Was lokale Gemeinden O que betrifft, se refere a igrejas locais, so hat der Herr mir gesagt, o Senhor me disse, am 2. April no dia 2 2010, de abril de 1962, mein Knecht gründe keine lokale Gemeinde. meu servo não funde uma igreja local. Ich komme und gehe. Eu venho e parto. Ich bin 1, 2 Tage Eu immer estou irgendwo. 1 ou 2 dias em cada lugar. Paulus konnte 2 Jahre bleiben. Paulo pôde ficar 2 anos. Hat Sorge getragen für lokale Ele Gemeinden. cuidou das igrejas locais, Sorge getragen, dass Kenntnisse eingesetzt werden. cuidou que anciões fossem Das introduzidos. ist nicht mein Auftrag. Essa não é a minha Mein comissão. Auftrag ist, von Stadt zu Stadt zu gehen. A minha comissão de Deus é ir de cidade em In cidade, keiner Stadt mehr als 2, höchstens 3 não Predigten. não pregar mais do que 2 ou 3 Und dann pregações weiter und weiter. e seguir adiante. Aber Gott hat Brüder in den lokalen Mas Gemeinden. Deus tem irmãos nas igrejas locais que Ele pode usar Damit die lokalen Gemeinden biblisch geordnet. para que a igreja local seja ordenada biblicamente. Gott sorgt für alles. Deus cuida de todas as Der coisas. Herr hat mir am 2. April auch O gesagt, Senhor também me disse no dia 2 de abril: mein Knecht gibt kein Gesangbuch meu heraus, servo, não faça um livro de luminário, denn es ist ein Zeichen einer Denomination. porque é um sinal de uma denominação. Ich darf kein Gesangbuch Eu não veröffentlichen. posso publicar um Alle können luminário. singen, wo sie singen wollen, Todos podem cantar o que eles aus querem, welchem Buch sie de singen qual wollen. livro quer que seja. Ich darf keins Eu herausgeben. não posso trazer nenhum desses Denn livros die para a igreja, Gemeinde des lebendigen porque a Gottes igreja do Deus vivo hat lokales Recht. tem um direito local. Jede Gemeinde entscheidet für sich. Cada igreja decide por si mesma. Krefeld ist kein Hauptquartier. Krefeld não é o quartel-general. Jeffersonville ist kein Hauptquartier. Jeffersonville não é o quartel-general. Unser Hauptquartier ist O die nosso quartel-general está lá no céu. Jede lokale Gemeinde hat ihr Recht. Cada igreja local tem o seu direito. Um zum Beispiel zu erwähnen, Para mencionar isso, por exemplo, bitte vergibt por es mir, favor, perdoe-me. aber ich bin ehrlich in meinem Herzen. Mas eu sou muito sincero no meu coração. In unserer Kapelle, in unserem Na Andachtsraum, nossa igreja, no nosso lugar onde kommt niemand nach vorne, um zu beten. ninguém vem para frente para orar. Und ich sage euch auch warum. E eu também digo por quê. Das ist eine katholische Sitte. Isso é um costume católico. An allen Orten knien die Katholiken Em nieder cada lugar dos católicos eles ajoelham und sie e beten. oram. Bei uns kommt jeder, wo er sitzen Na will, nossa igreja, cada fica no seu lugar e ora no seu lugar. kniet nieder Ele se ajoelha oder steht ou auf se levanta und betet, e ora, aber nicht nach vorne. mas não vem para frente. Hier ist kein Altar. Aqui não é um altar, Nein, hier ist ein einfacher Tisch. aqui é uma mesa simples.
isso. Und hier wird das Wort E Gottes aqui a palavra de Deus é trazida. Und das geht auf den Anfang zurück. E isso volta ao princípio. Die wahren Anbeter Os verdadeiros adoradores werden Gott im Geist und adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Eu disse isso só para a vossa orientação. Jede Gemeinde bestimmt für sich, Cada was igreja tem a sua própria forma. dasselbe trifft auf das Opfer zu. A mesma coisa acontece com os Ich habe noch kein as Opfer ofertas. gesammelt in all den Jahren. Eu nunca recolhi uma oferta em todos os anos. Ich habe Geld noch nie erwähnt Eu nunca mencionei dinheiro em toda a und vida. habe immer mehr gehabt, als E ich brauchte. sempre tive mais do que necessitava. Gott hat für alles Deus gesorgt. cuidou de todas as Gott coisas. segne euch und sei mit euch. Deus nos abençoe e seja Ich möchte convosco. noch ein paar Schriftstellen mit uns Quero lesen. repartir algumas palavras Für com mich ist vocês. das Wort Gottes so kostbar. Para mim, a palavra de Deus é tão preciosa. Ich glaube, ich habe es auch schon Eu gesagt. creio que também já havia dito isso. Seit 1945, Desde 1945, seit März desde 1945, março de 45, habe ich die Bibel jeden Tag eu gelesen. li a Bíblia cada dia. Es war ein besonderer Tag, Houve dia especial als mein Vater die Bibel öffnete. quando meu pai abriu a Bíblia. Es war direkt vor Kriegsende Foi diretamente antes do fim da guerra. und Gott hatte uns bewahrt. E Deus havia nos guardado. Ich will nicht in Não quero Einzelheiten entrar eingehen, em coisas particulares. aber als er damals die Bibel Mas las, quando ele outrora leu a Bíblia, ich war 12 Jahre eu alt, tinha 12 anos de idade. aber das Wort hat mich so Mas a angesprochen. palavra falou tanto a Es war mim. solch ein Verlangen zum Wort Havia Gottes. tão desejo grande em mim Und para a palavra de seitdem Deus. lese ich das Wort Gottes Desde então eu leio a palavra de Deus. und freue mich jedes Mal. E me alegro cada vez. Es ist ein lebendiges É uma Wort. palavra viva. Und wenn es uns geoffenbart wird durch den E Geist, quando ela nos é revelada pelo dann Espírito, spricht Gott zu uns. então Deus fala diretamente para Er hat nós. nicht nur zu Paulus Ele gesprochen, não falou somente a Paulo, nicht nur zu den Korinthern não só à Gemeinde igreja aos Coríntios oder Römer ou aos Gemeinde. Romanos. Gott spricht durch jedes Wort zu uns. Deus fala através de cada palavra a nós. Und in diesem Wort ist E alles. nessa palavra está tudo. Der evangelistische A Teil, parte evangelística, der lehrmäßige a parte Teil, doutrinária, der prophetische a parte Teil. profética. Alles ist im Wort. Tudo está na palavra de Deus. Alten und Neuen No Velho Testament. e no Novo Testamento. Wenn unser Herr gesagt hat, Se o nosso Senhor disse, das Evangelium vom Reich o Evangelho do Reino wird allen Völkern gepredigt, será pregado em todas as nações, zu einem em todos os Zeugnis. povos, para um testemunho. Und dann wird das Ende kommen. Então virá o fim. So steht es in Matthäus Assim 24, está escrito em Mateus 24, Vers 14 geschrieben. versículo 14. Das Evangelium vom Reich. O Evangelho do Reino Das Evangelium, das alles einbezieht, was zum Reiche Gottes gehört. inclui todas as coisas que fazem parte do reino de Deus. Alles, was Gott verheißt. Tudo o que Deus prometeu. Das volle Evangelium. O pleno Evangelho. Der zweite Teil E a segunda parte ist der lehrmäßige é a Teil. parte doutrinária. Alles, was zur biblischen Belehrung Tudo que gehört, faz parte da doutrina bíblica, do muss ensinamento, jetzt verkündigt tem werden. que ser anunciado Die agora. wahre biblische Lehre. O verdadeiro ensinamento bíblico Es steht nicht nur geschrieben. não está somente In escrito Jesaja em 2 Isaías 2 und Micha 5. e Miqueias Das 5. Wort Gottes wird von Jerusalem A palavra de Deus sairá de Jerusalém und die Belehrung vom Berge Zion. e o ensinamento do Monte de Sião, Die Ausgießung des Heiligen Geistes derramamento do Espírito Santo, war in Jerusalem, foi em Jerusalém, war auf dem Berg foi no Monte de Sião. und in der ersten Predigt E na primeira pregação, haben 3000 Menschen geliehen Gott. 3.000 pessoas entregaram suas vidas a Deus. Gemäß Apostelgeschichte 2, Segundo Atos capítulo 2, Vers 41, versículo 41, ließen sich 3000 Menschen taufen. 3.000 pessoas deixaram se batizar. Warum? Por quê? Johannes hatte gepredigt. João havia pregado. Ich taufe euch mit Wasser zu Eu Buße. vos batizo com água para o Der arrependimento. nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist O und que Feuer. virá após mim vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Johannes hat die Herzen vorbereitet. João preparou os Denn corações, so steht es porque assim está escrito in Lukas Kapitel em 1, Lucas capítulo 1, Vers 16 und 17, 16 e 17, dass er dem Herrn ein wohlbereitetes Volk que ele zugeführt hat. apresentará ao Senhor um povo bem preparado. Und so erkennen wir, dass eine biblische Verkündigung Assim nós reconhecemos que um
anunciamento bíblico einen biblischen Zweck erfüllen muss. tem um sentido bíblico, tem um motivo. Jetzt ist der größte Zweck mit der Verkündigung verbunden, Agora, o motivo está ligado nämlich die Herausrufung der Brautgemeinde, com o chamamento da igreja, unsere a Zubereitung. nossa separação, Und dazu gehört alles. preparação. Der evangelistische Teil, Tudo faz parte, a parte das evangelística, volle o Evangelium, pleno evangelho, wird alle Menschen é gepredigt. pregado a todas as pessoas, a humanidade. Dann die biblische Belehrung. Então, o ensinamento bíblico, Und sie blieben in der Lehre der Apostel. e eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, Und dann der prophetische e Teil. então a parte profética, 2. Petrus, erstes Kapitel. segundo Pedro, primeiro capítulo, Umso fester steht uns nun das e prophetische mais Wort, firme nos está a palavra profética das wir besitzen. que nós temos, Das que, é wir nós, besitzen. que pertence a nós. Das uns gehört. Ela faz parte de Das nós, uns geoffenbart que nos foi revelada, wird. Denn im prophetischen Teil porque na parte hat profética Gott seinen Heilsplan dargelegt. Deus apresentou o seu plano de salvação. Und als Petrus von der Wiederkunft des Herrn sprach, Quando Pedro falou do retorno de Cristo, 2. Petrus 1, segundo Pedro capítulo von 1, Vers 16, a partir do versículo das war 16, das Thema. esse foi o Die tema, Wiederkunft Jesu o Christi. retorno de Jesus Cristo. Und gerade in Verbindung mit diesem E Thema em ligação a este tema, hat geschrieben, ele escreveu dass keine biblische Prophetie que nenhuma profecia bíblica eine eigene Deutung zulässt, permite uma interpretação denn particular. heilige Männer Gottes haben Porque gesprochen santos homens de Deus falaram, und getrieben vom Heiligen e Geist. movidos pelo Espírito Santo. Jetzt müssen heilige Männer Gottes Agora, santos homens de Deus das heilige Wort Gottes dem Volk bringen. têm que trazer a santa palavra de Deus ao povo Und de wir Deus. müssen im gleichen Geiste E sein, temos que estar no mesmo in Espírito, dem Paulus war, no qual Paulo in dem esteve, Petrus no war, qual Pedro Aleluia. esteve, no qual João in dem estava, alle Apostel waren, no qual todos os apóstolos im estavam, gleichen Geiste no wie Johannes mesmo Espírito auf der Insel que Patmos. João estava na ilha de Patmos. Auch das ist sehr, sehr Então wichtig. também isso é muito Denn importante, direkt in Offenbarung 1, porque diretamente em von Apocalipse Vers 1, 1 bis 3, do versículo 1 até 3, wird uns etwas ganz Wichtiges nos é gesagt. dito uma coisa muito importante. Gott hat einem seiner Knechte Deus revelou a dos seus servos das kundgetan, was allen Knechten zuteil werden soll. aquilo que deveria ser apresentado a todos os seus servos. Johannes hat das von Gott geoffenbart bekommen, João recebeu revelado por Deus aquilo was allen Knechten zuteil que werden deveria ser soll. entregado a todos os outros servos. Wenn Johannes nicht auf die Insel Patmos Se João não estivesse tido na ilha de wenn Patmos, ihm diese Offenbarung nicht geschenkt se não worden lhe fosse ter recebido essa revelação, dann wüsste ich heute gar nichts. então hoje eu não saberia nada. Ich wüsste gar nichts. Nada. Wenn Gott nicht dafür gesorgt Se hätte, Deus não tivesse cuidado dass dieser Mann Gottes da ist, que esse homem de Deus estivesse dass lá, ihm die letzte Offenbarung geschenkt que a ele fosse dado a última und dass revelação er es e niederschreiben que ele musste, escreveu isso damit wir heute para que nós hoje die biblische Orientierung temos a orientação bíblica, haben, von Kapitel zu podemos Kapitel. ir de capítulo a capítulo. Und es war wohl in 1980, E foi por lá por 1980, als ich die Reise nach Patmos quando eu fiz a viagem para Patmos. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in mir Vocês não podem vorgegangen ist. imaginar o que sucedeu dentro Ich de hatte mim. einfach einen innigen Wunsch, Eu tenho um desejo íntimo mal auf der Insel Patmos de zu estar uma sein. vez na ilha de Patmos. Bin nach Griechenland Eu geflogen, voei para a Grécia, habe ein Boot genommen, peguei um barco, bin durch die ganze Ägäis gefahren, viajei por toda a Egeis, bis ich nach Patmos gekommen até cheguei bin. a Patmos. Und da bin ich auf und ab gegangen. E aí eu subi e desci nessa ilha. Habe einige Tage auf der Insel Patmos verbracht, Permaneci alguns dias nesta ilha. habe geweint, habe gebetet, Orei e chorei. habe die 22 Kapitel Li os gelesen 22 capítulos und de habe Apocalipse dem Herrn gesagt, e disse ao Senhor: geliebter Herr, Amado Senhor, Johannes ist nicht mehr hier, João não está mais aqui, Bruder Brennan ist nicht o mehr irmão hier, Brano não está mais aber aqui, du bist mas tu estás aqui. was du ihnen geoffenbart O que hast. tu revelastes a Das ele, kannst du mir tu offenbaren. podes revelar a mim Was du também. ihnen
gezeigt que tu hast, mostrasse a das eles, kannst du mir zeigen. podes mostrar a mim também. Hab wieder E gelesen, li hab novamente, gebetet, orei, und chorei. gesagt, Herr, rede du. Senhor, durch dein fala Wort zu mir. através da tua palavra para Und mim. ich sage, es war eine herrliche E eu Zeit. vos digo, foi um tempo maravilhoso. Ich kann nicht auf Não Einzelheiten posso eingehen, entrar em detalhes, aber für mich ist die Sache Gottes heilig. mas para mim a coisa de Deus é santa. Die Verkündigung ist heilig. O anunciamento é santo. Es muss alles 100% stimmen. Tudo tem que estar 100% Es certo. kann nicht halb und halb sein. Não pode ser metade, metade. Wahrheit ist Wahrheit. Verdade é verdade. Lüge ist Lüge. Mentira é mentira. Wahrheit bleibt Wahrheit. Verdade permanece verdade. Deutung bleibt Lüge. E a interpretação permanece Und wir mentira. müssen wirklich zum Anfang E nós temos que zurückkommen. voltar realmente ao princípio. Auch jedes Wort respektieren. Respeitar cada palavra. Auch was auf Mark 1, Também o que está em Vers Apocalipse 3 1, geschrieben versículo steht, 3. dass wir die Worte der Weissagung dieses Buches lesen, den Vers, damit alle genau wissen, was geschrieben steht. Está escrito exatamente aqui. Es ist sehr, sehr wichtig É in muito unserer Zeit, importante no nosso tempo, damit alle wissen, weshalb wir es lesen. porque nós sabemos por que lemos isso. Apocalipse capítulo 1, 1, Vers 3. versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Hier, es ist ein so wichtiger É Vers. versículo muito importante. Jeder Vers ist wichtig. Cada versículo é importante. Aber hier haben wir etwas betont. Aqui tem uma coisa que nos foi Selig, afirmada. wer da liest. Bem-aventurado, bem-aventurado Die Worte aquele que der Weissagung lê dieses Buches. as palavras e profecias desse Und das livro bewahrt, was darin e geschrieben ist. guardam as coisas que nela estão escritas. Ja, was ist mit dem, was nicht geschrieben ist? Mas o que é com aquilo que não está escrito? Es gibt Brüder in der Botschaft, Há irmãos na mensagem die sagen, wir haben die Offenbarung dizem, nós temos a revelação der 7 Donner. dos 7 trovões Und sie sagen, was sie wollen. e falam o que eles querem. Und jetzt haben wir so viele E Richter. agora nós temos tantas direções. Der Bruder aus Tucson hat mir nicht recht gesagt. O irmão de Tucson teve uma conversa comigo. E Jetzt haben wir 8 Gemeinden agora nós temos 8 igrejas in dieser Stadt, nessa cidade die die Botschaft glauben. que creem na mensagem. 8 verschiedene Richtungen. 8 diferentes direções, Spaltungen, Spaltungen, Spaltungen. divisões, divisões, Jeder divisões. Bruder kommt mit einer besonderen Cada irmão vem com uma revelação especial, zieht einige Leute nach. puxa pessoas atrás de si. Aber wenn geschrieben steht, Mas se está escrito dass wir auf die Worte achten que sollen, devemos atentar às palavras die geschrieben que worden sind. foram escritas. Und wenn geschrieben E steht, se está escrito in Offenbarung 10, em Apocalipse 10, als es 7 Donner geredet hat, quando os 7 trovões falaram, schreibe nicht auf. não escreva, Schreibe nicht auf. não escreva. Das sagte die Stimme vom Isso a voz do céu falou. Schreibe nicht auf. Não escreva Was die 7 o que Donner os 7 trovões falaram, sondern versiegelt ist. mas se sela. Dann respektiert es. Então, respeitam isso. Dann ist es doch gut. Então, está bom. War doch die Entscheidung Foi a decisão de Deus. Ich respektiere es. Eu respeito Das isso. ist, was es 7 Donner O que geredet os 7 trovões falaram hat, dass es nicht aufgeschrieben não foi escrito, dass es nicht verkündigt wird. não pode ser anunciado. Und hier möchte ich, dass ihr Acht gebt, E aqui eu quero que vocês prestem atenção, denn kein Land bleibt verschont. porque nenhum país será conservado. Dieselben verschiedenen Richtungen sind überall. Essas mesmas direções estão em todas as partes, Aber auch das war im Jahre 80, mas isso também foi no ano de 80, als ich in Frankreich quando eu predigte, preguei na França, in der Stadt Marseille, na cidade de Marseille, die drittgrößte Stadt in a Frankreich. terceira cidade maior da França. Und in der Versammlung E nesta reunião waren Brüder aus Armenien. haviam irmãos da Armênia, Eine kleine Gruppe von Brüdern aus Armenien. pequeno grupo de irmãos da Armênia. Wer weiß, wo Armenien Quem ist? sabe onde fica a Armênia? Da ist der Berg Ararat. Lá está o Monte Ararat, Da kann die Arche lá Noahs wohnen. pousou a arca
Arca de Noé, auf dem Berg Ararat. lá no Monte de Ararat. Ich habe den Berg Ararat Eu gesehen. vi esse monte. Aber jetzt zu dem Hauptpunkt. Agora para o ponto principal. Nach einer Versammlung Após uma reunião, kamen die Brüder zu os irmãos vieram até mim und fragten, e me perguntaram: Bruder Frank, sage uns, was die 7 Donner sind. Irmão Frank, nos diga o que são os 7 trovões. Ich konnte nur eine Antwort Eu só geben. pude dar uma resposta. Ich weiß es Eu nicht. não sei. Und habe gesagt, Bonne Eu disse: gute Nacht. boa noite. Und ich ging eine Treppe hoch Eu subi uma escada, in meinen Raum. fui no meu quarto, Aber am nächsten Morgen, mas na próxima manhã, na próxima manhã, geschah etwas ganz aconteceu uma Gewaltiges. coisa poderosa. Ich habe heute noch dieselbe Uhr. Ainda tenho hoje o mesmo relógio. Und als das Erlebnis zu Ende war, E quando essa experiência chegou ao fim, war es 5 vor 5 era morgens. 5 para 5 de manhã cedo. Auf dem Tag vergesse ich Esse dia eu nunca esquecerei. mit urgewaltiger Stimme Com uma voz toda poderosa, hat der Herr gesagt, o Senhor falou: mein Knecht, steh auf Meu servo, levanta und lese 2. Timotheus 4. e leia 2 Timóteos capítulo 4. Das ist so wahr wie 2. Timotheus 4 E geschrieben. isso é tão verdadeiro como 2 Timóteos 4 está escrito. Ich bin aufgesprungen, Eu pulei da habe die Bibel genommen, peguei a Bíblia, habe 2. Timotheus 4 gelesen, li 2 Timóteos 4, von Vers 1 bis 5. do versículo 1 até 5. Und als ich wieder von Vers 1 begonnen Quando eu habe, comecei novamente do versículo 1, ich beschwöre mich vor Gott, eu conjuro diante de Deus e der Jesus Lebende Cristo, und Tote que richtet, julgará mortos e vivos bei seiner Wiederkunft na und bei sua seinem Reich. vinda e no seu reino. Und dann kam der 2. Vers. Então chegou o 2º versículo. Predige das Wort. Prega a palavra. Predige das Wort. Prega a palavra. In dem Moment habe ich meine Bibel hingelegt, Nesse momento eu depositei a minha Bíblia, meine Hände erhoben elevei as minhas mãos und gesagt, geliebter e Herr, eu disse: Amado so Senhor, gewiss du mir geboten hast, tão seguro como tu me ordenaste dieses Wort zu lesen, ler esta palavra, und so gewiss hier geschrieben steht, tão certo como está escrito aqui, predige das Wort. prega a palavra. Ist das, was die 7 Donner geredet É aquilo que os 7 trovões falaram. haben, nicht als Wort Gottes niedergeschrieben worden? Não foi escrito como palavra de Und Deus. so kann und wird es nie gepredigt werden. Assim não pode, nunca poderá ser pregado. Dahinter könnte ich sagen, so spricht E assim eu podia dizer atrás disso: assim diz o Senhor. Wenn also jemand zu euch kommt Se alguém chega a você, und sagt, ich habe die Offenbarung der 7 eu tenho a revelação dos 7 trovões, bitte öffnet die Tür por favor, abra uma und porta schickt ihn e fort. manda ele embora. Bitte öffnet die Tür und Abra schickt uma ihn porta fort. e manda ele embora. Ja, es muss eine Entscheidung. Aleluia. Tem que ser tomada uma decisão. Offenbarung 10 ist doch in der Zukunft. Apocalipse 10 ele está no Und futuro. 19 geschieht nach der Entrückung. Apocalipse 10 sucede após o arrebatamento. Alles, was von Offenbarung 6, Vers 12 geschieht, Tudo que acontece após Apocalipse 6, versículo 12, geschieht nach der Entrückung. acontece após o arrebatamento. Bruder Brenn hat sehr deutlich darüber O gesprochen, irmão Brenda falou muito claro sobre über isso, die ersten 4 Siegel, sobre os 4 primeiros selos, über die 4 Reiter, sobre os 4 cavaleiros. hat genau die Bedeutung gesagt, Disse exatamente o was significado der Antichrist in seinen 4 Stadien que o erreicht. anticristo alcançará nos seus 4 estádios. Und dann hat er über das 5. Siegel Então ele gesprochen falou sobre o 5º selo, und hat gesagt, das sind die Märtyrer, die Juden, falou que são os mártires dos judeus. sie bitten um Rache, Eles pedem por vingança, weil sie ermordet porque foram worden sind, assassinados des Wortes por Gottes, causa da palavra de Deus. nicht des Zeugnisses Jesu willen. Não por causa do testemunho de Jesus. Das ist der große É uma Unterschied. grande diferença. Die Juden Os hatten judeus das Wort Gottes, tinham a palavra de Deus, aber nicht das Zeugnis mas não Jesu. o testemunho de Jesus. Die Gemeinde hat das A Wort igreja Gottes tem a palavra de und Deus das Zeugnis e o Jesu. testemunho de Jesus. Das Zeugnis Jesu Christi E o testemunho de Jesus ist Cristo der Geist der Weissagung. é o espírito da profecia. So steht es geschrieben. Assim está escrito. Nicht nur das Wort der Weissagung, Não somente a palavra da profecia, o espírito da profecia, verbunden mit dem Zeugnis Jesu Christi. ligado com o testemunho de Jesus. Und deshalb erkennen Por wir isso reconhecemos aus dem prophetischen Wort da palavra zum profética Beispiel die zweifache Erfüllung. assim, o duplo cumprimento.
Testamento. In Malachi 3, Em Malaquias 3, Vers 1, versículo 1, stehen zwei Dinge geschrieben. estão escritas duas coisas. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir, Eis que envio o meu mensageiro diante de vós, der mir den Weg que me bereitet. preparará o caminho. Das ist der erste Teil. Essa é a primeira parte. Aber der zweite Mas a Teil. segunda parte, Und der Engel des Bundes. e o anjo da aliança, Und der Engel des o Bundes anjo do pacto da wird zu aliança, seinem Tempel kommen. voltará ao seu templo. Malachi 3, Malaquias 3, Vers 1, versículo 1, zweiter Teil. segunda parte. Der wird in Erfüllung gehen. Ele se cumprirá. In Offenbarung 10 Em Apocalipse kommt der 10, Herr als Engel des o Bundes. Senhor desce como anjo do pacto, Der Regenbogen ist um ihn o arco-íris sobre a sua cabeça, wie in Offenbarung 4 gezeigt. como é mostrado em Apocalipse 4. Der Regenbogen war um den Thron. O arco estava sobre o trono. Und jetzt kommt der Herr als Engel des Agora o Bundes. Senhor desce como anjo da aliança. Aber das ist in Verbindung mit Israel. Mas isso está em ligação com Israel, Nicht in Verbindung mit der não Gemeinde. em ligação com a igreja. Auch da muss man ganz genau Nós achten. temos que tentar exatamente Wo isso. und wie ist der Zusammenhang? Aonde e como está a ligação? Wohin gehört das Wort? Aonde cabe esta palavra? Oder wenn wir Offenbarung 11 E lesen, se lemos Apocalipse 11, von dem Dienst der beiden do Zeugen, ministério das duas dann testemunhas, wird der Tempel gebaut. então o templo será construído. Dann wird der Tempel gemessen. Então será medido o templo. Und der Vorhof wird nicht E gemessen. o pátio não será medido. Es ist einfach wunderbar, É maravilhoso. wie Gottes Wort übereinstimmt. Como a palavra de Deus concorda com essas Wenn coisas. man Altes und Neues Testament zusammennimmt Se pegamos o Velho e o Novo und vom Testamento Geist Gottes in die Zusammenhänge geführt e wird, somos dirigidos pelo Espírito de Deus a todas essas dann ligações, stimmt alles harmonisch zusammen. tudo está em uma harmonia completa. Aber hier ist ein Punkt, den die Brüder in der Botschaft nicht verstehen. Aqui está ponto que os irmãos da mensagem não entendem. Ich war ja mit Bruder Brennan zusammen Eu estava junto com o irmão im Branham Dezember 62, no dezembro de als 62, der Herr ihm die Vision gezeigt hat, quando o Senhor lhe mostrou a visão dass die übernatürliche Wolke herabkommen wird, que a nuvem sobrenatural desceria, in der 7 Engel sein wird, na qual estariam 7 anjos in Form einer em Pyramide. forma de uma pirâmide. Ja, wenn wir darüber Ele gesprochen falou comigo haben, hat sobre mich isso sogar e gebeten, pediu até a für ihn nach Los Angeles zu fliegen, voar para no lugar dele para Los Angeles an seiner Stadt zu e predigen. pregar no lugar dele. Er hat eine Versammlung, Ele tinha uma reunião in der er predigen onde ele sollte, devia pregar für die vollen para Evangeliumsgeschäftsleute. pessoas do pleno evangelho. Und David Schickel war der Mann, E Damon que era o homem der die Versammlung anberaumt que hat. arranjou essas reuniões. Und Bruder Brennan bat mich. E o irmão Branham me pediu. Er sagte, Bruder Ele Frank, disse, irmão Frank, ich kann nicht nach Los eu não posso Angeles. ir para Los Angeles. Ich muss alles packen. Eu tenho que Ich muss nach Tucson ziehen. eu tenho que mudar para Tucson. Denn der Herr hat mir ein Gesicht Porque o gezeigt. Senhor me mostrou uma visão. Ich habe die Erscheinung der übernatürlichen Wolke Eu gesehen. vi o aparecimento da nuvem sobrenatural. Und die war in der Nähe von Tucson. Foi do perto Und de er Deus. bat mich von Herzen, Ele pediu a mim de coração nach Los Angeles zu fliegen. voar para Los Ich Angeles. war nie in Los Eu Angeles. nunca estive antes lá. Das war das erste Foi a Mal. primeira vez. Aber weil er mich gebeten Mas porque hat, ele me pediu, bin ich hingeflogen. eu voei para Habe lá. dort gepredigt. Preguei lá, Im Cliftons Cafeteria. em Clifton's Cafeteria. Und Bruder Brennan hat die Sachen gepackt. E o irmão Branham pegou Und ist Anfang Januar, coisas. Anfang Januar E no nach começo Tucson de gezogen. janeiro ele mudou para Um Tucson. da zu sein, wo Gott ihn Para hinbestimmt estar hat. lá onde Deus chamou ele. Und dann geschah es. Então sucedeu Dass 7 gewaltige Donner ertönten. que 7 poderosos trovões entoaram. 7 gewaltige Donner. 7 trovões poderosíssimos. Und Bruder Brennan E o irmão Branham, hat am 24. März no dia 24 de março de 1963 1963, 7-mal auf den Tisch geklopft bateu 7 vezes no culto. und gesagt, die Donner waren so gewaltig. Disse, os trovões foram tão Die poderosos, ganze Gegend wurde erschüttert toda a região foi estremecida. und die Berge wurden erschüttert. Até as montanhas foram Und die Steine estremecidas. sind E as runtergerollt. pedras rolaram pelas montanhas. Und das war der Moment, E esse foi um wo momento die übernatürliche
göttliche Wolke erschienen onde war. apareceu essa nuvem Und sobrenatural. Bruder Brennan die 7 Engel E o gesehen. irmão Branham viu esses 7 anjos. Und er sagte, E ele disse, der 7. Engel war es, foi o 7º anjo der zu mir que gesprochen falou hat, para mim, der mir gesagt que me hat, disse, kehre nach volta para Jeffersonville Jeffersonville, für die Öffnung der 7 para a Siegel. abertura dos 7 So Gott selos. hat mir die Gnade geschenkt. Deus me concedeu a Doch graça. alles, was vorher und was nachher geschah, Tudo que sucedeu antes e depois mitzuerleben. para vivenciar Und isso. weil diese 7 E Donnerschläge porque esses 7 trovoadas solch eine hervorragende Bedeutung für Bruder tinham Branham um significado tão especial para o irmão hat Branham, immer wieder ele gesagt, sempre die repetiu, 7 Donner sind so os gewaltig. 7 trovões são tão In den poderosos. 7 Donnern ist Entrückungsglaube. Nos 7 trovões há a fé Über arrebatadora. 50 Mal hat er die 7 Donner erwähnt. Mais de 50 vezes ele mencionou os 7 Und trovões. sich auf das bezogen, was Gott ihm geschenkt hat. Mas ele se referiu àquilo que Deus lhe havia dado. Im August Em 1964 agosto de ist ihm 1964, die Frage gestellt e worden, foi feita a pergunta: werden die 7 Donner eine besondere Offenbarung sein, os 7 trovões, serão os 7 trovões uma revelação die especial nicht in der Bibel geschrieben que não está escrito na Bíblia? Dann antwortete Bruder Então o Branham irmão Branham respondeu diretamente und hat gesagt, e disse: das geht nicht, isso não dá, das ist unmöglich, isso é um impossível, der Bibel kann nichts hinzugefügt nada werden. pode ser acrescentado à Es Bíblia gibt keine Offenbarung, Não há nenhuma revelação die über die Bibel que hinausgeht. saia por cima da Bíblia. Das, was Gott uns sagen O wollte, que Deus queria nos dizer steht alles está geschrieben. tudo escrito. Und dann hat er die Antwort Então gegeben. ele deu a resposta: Die 7 Donner os 7 sind trovões schon in den 7 Siegeln geoffenbart. já foram revelados nos 7 Aber man selos. muss das alles wissen. Mas temos que saber tudo Man muss isso. nicht nur hören von 7 Donner. Não precisamos só ouvir de 7 trovões. Man muss wissen, was hat er Precisamos 1962 saber o que ele disse em was hat er 1962. O que 1963 ele disse em was hat er 1963. O que ele disse em 1964 1964. Man muss einfach wissen, man muss einfach Temos wissen. que simplesmente saber o que ele Und disse. ich bin Gott, ich sage es immer wieder, E eu sou von Herzen dankbar, muito grato de coração a Deus. weil mein Dienst direkt mit seinem Porque o Dienst meu ministério está diretamente ligado ao seu und weil er ministério. mir einfach Gnade geschenkt E Deus me concedeu a graça. nicht selber zu überlegen, Não pensar, sondern die Offenbarung, die Gott geschenkt hat, mas sim a revelação que Deus zu deu, respektieren, respeitá-la, alles in das Wort zurückzulegen. levar tudo de volta à Und palavra. wer Offenbarung 10 genau E liest, quem ler exatamente, der wird doch atentamente wissen, o Apocalipse 10, was geschieht. vai saber o que vai Im acontecer. Offenbarung Kapitel 8 Em Apocalipse capítulo 8, hat der Apostel Johannes o apóstolo João das 7. Siegel gesehen. viu o 7º selo. Bruder Brennan Irmão Branham hat nur den ersten Vers só gelesen. leu o primeiro versículo. Nie Vers 2, Nunca versículo 2, 3, nur den 4. ersten Vers. Só o primeiro versículo. Von der Stille im Do Himmel. silêncio no céu. Offenbarung 8, Apocalipse 8, Vers 1. versículo 1. Und es war eine Stille im E Himmel, houve silêncio no céu wohl eine halbe por Stunde. uma meia hora. Dann hat er die Bibel zugemacht. Então ele fechou a Bíblia. Und ich habe sie aufgehört. E eu abri. Ich habe sie aufgehört. Eu abri a Bíblia. Ich habe von Vers 2 Eu li a partir gelesen, do versículo 2. zu wissen, was geschehen Para ist. saber o que sucedeu. Und dann kann man es lesen. Então podemos ler. 7 Engel standen vor dem Thron. 7 anjos estavam diante do trono. Ihnen wurden 7 Posaunen A gegeben. ele foram dados 7 trombetas. Alles steht deutlich geschrieben. Tudo está escrito lá, Aber nitidamente. es war noch nicht der Moment, wo es geoffenbart Mas wurde. ainda não foi o momento onde deveria ser revelado. Aber wir können es Mas nachlesen. nós podemos ler Wir isso. können Offenbarung 8 Podem aufschlagen. abrir Apocalipse 8. Wir können lesen, Podemos ler was von da an o que geschehen aconteceu a partir daí. und zu erkennen wir durch die Gnade Assim Gottes, reconhecemos pela graça de wo Deus die 7 Gemeindeengel hingehören. onde
siebenten Engels erscheint, da voz do sétimo anjo. wenn in die Posaune Quando stoßt. este tocar a trombeta. 6 hatten in die Posaune 6 já gestoßen, haviam tocado a in trombeta. Kapitel 8 und No 9. capítulo 8 e 9. Und jetzt kommt die Agora Ankündigung. vem o anunciamento. Wenn der siebente in die Posaune Quando o stößt, sétimo tocar a trombeta, dann wird das Geheimnis Gottes zum Abschluss se kommen. cumprirá o mistério de Deus. Wie er seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Como Deus anunciou aos seus servos, os profetas. Was ist das Geheimnis Gottes? O que é o mistério de Deus? Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. Gott hat Deus revelado na carne, gerechtfertigt im Geist. justificado no Espírito. Ich bitte euch von Eu Herzen, peço a vocês de coração, habt keinen Widerstand, não tenham, sondern glaubt. tenham fé, tenham fé. Não, Glaubt jedes Wort Gottes. creiam em cada palavra de Deus. Wer inneren Widerstand hat, Quem rejeita por zu tempo, dem kann Gott gar nicht reden. Deus não pode falar a ele. Man muss das Wort glauben. Temos que crer a palavra. Reden und offenbaren kann. Para antes de Deus poder falar e revelá-la. Über 100 Mal Mais de 100 vezes, hat Bruder Brennan auf diese Stelle Bezug Deus genommen Bruno Abramo se referiu a essa passagem. und hat jedes Mal den Plural E verwendet. cada vez ele usou o plural. In den Tagen der Stimme des siebten Engels Nos dias da voz do sétimo anjo, kommen die Geheimnisse Gottes se zum Abschluss. cumprirão os mistérios de Deus. Hat sogar gesagt, Até disse, es wird alles geoffenbart. tudo será revelado. Vom 1. Mose 1 De Gênesis 1 bis Offenbarung. até Apocalipse 22. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied. Mas há uma diferença enorme Die vielen Geheimnisse Gottes os muitos segredos de Deus, ou mistérios, in der Mehrzahl, no plural, von denen unser Herr gesagt hat, das quais o nosso Senhor disse in Matthäus em 13, Mateus 13, euch ist es gegeben, die Geheimnisse a vós é dado reconhecer os mistérios do die reino de Deus. Geheimnisse, plural. Os mistérios no plural. Aber hier ist in der Einzahl, Mas aqui está no singular, o mistério. Singular, das Geheimnis Gottes. O mistério de Deus. Die Juden haben es nicht erkannt. Os judeus ainda não Die reconheceram. Juden haben es nicht erkannt. Eles não reconheceram o Der mistério. Herr kam zu den Seinen, O Senhor veio aos doch seus, die Seinen haben mas ihn os aufgenommen. seus não o receberam. Aber Paulus konnte berichten, Mas Paulo pôde dass anunciar ihm das Geheimnis Gottes que foi revelado o und mistério de Deus. hier steht so schön, E aqui está escrito, sondern wenn Was? ihnen das Geheimnis Gottes geoffenbart mas quando lhes vai ser lhes revelado o wird, mistério wenn de es Deus, zum Abschluss kommen quando chegar ao fim. und merkt ihr den prophetischen E Teil, vejam aqui a parte hier profética. steht nicht das Wort Apostel, Aqui não está a palavra apóstolo. hier steht das Wort seinen Knechten, den Propheten. Aqui está escrito a palavra aos seus servos, os profetas. Wenn es im Neuen Testament die Verbindung Se zur estivesse Gemeinde, ligado à igreja dann neotestamentária, Apostel und Propheten. estaria escrito apóstolos e profetas, Aufgebaut auf dem Grund der edificados Apostel. no fundamento dos apóstolos e Auch da muss man profetas. alle drauf Nós temos que atentar muito a ganz isso. genau wissen, wo gehört es hin. Saber onde essa coisa faz parte. Jedes Wort Gottes hat seine Bedeutung, Cada palavra de Deus tem o seu significado, hat seinen Platz tem o in seu dem Zusammenhang, lugar, na sua in conexão, dem es hineingehört. no qual ela cabe. Und das ist die Ankündigung, E esse é o wenn der anunciamento. siebente Engel sagt, Quando o sétimo anjo tocar, dann kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss. então se cumprirá o Wie er mistério de seinen Deus. Knechten, den Propheten, Como offenbart. Deus anunciou aos seus servos, os Und profetas. in Offenbarung 11, E em Apocalipse 11, von Vers 15, no versículo 15, schließt der siebente Posaune então toca o sétimo anjo da trombeta. und so steht es E geschrieben assim está escrito im 15. no Vers. versículo 15. Nun schließt der siebente Engel in die Posaune, E tocou o sétimo anjo a sua da trombeta. ließen sich Stimmen im Himmel E vernehmen, houve no céu grandes vozes die riefen, que diziam:
Die Königsherrschaft über die ganze Welt ist jetzt an unseren Herrn und seinen Gesandten gekommen. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos Und séculos. will in alle Ewigkeit als König herrschen. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Halleluja. Hier die Ankündigung Aqui o anunciamento, in Kapitel 10, no capítulo 10, was o geschieht. que sucederia, Und in Kapitel e 11, no capítulo 11, was dann wirklich o geschieht. que então realmente aconteceu. Gott ist ein wunderbarer Deus é um Deus maravilhoso. Ich finde keine Worte, ihm wirklich die Ehre zu Eu geben. não acho palavras para dar-lhe a honra realmente. So wie Gott sein Wort geoffenbart Assim como Deus revelou a sua palavra, und wir den Dienst Bruder Brems korrekt e nós einordnen können. podemos ordenar o ministério de Mombrana Der certinho, größte Prophet aller o Zeiten. maior profeta de todos os tempos. Kein Paulus, kein Petrus hatte solch einen Nem Dienst. um Paulo, nem um Pedro tinha um ministério desse. Nur unser Herr als Menschensohn Somente o nosso Senhor como Filho do Homem, in seinem prophetischen no Dienst seu ministério profético, hat das, was im Dienste Bruder Brems geschah, aquilo que aconteceu no ministério de Mombrana, so haben wir es berichtet assim bekommen recebemos im anunciado Johannesevangelium, no Evangelho de im João, ersten no Kapitel. primeiro capítulo. Da kam Nathanael Lá veio Natanael zu unserem Herrn ao nosso Senhor, und der Herr spricht, e o Senhor fala: ehe Philippus dich antes de gesandt Filipos te chamar, habe ich dich unter dem eu te vi Feind debaixo da figueira. Er hat es gesehen. Ele viu, visão. Unser Herr war O Prophet. nosso Senhor foi profeta. Das ist sehr wichtig zu É wissen. muito importante saber isso. Als Prophet Como war profeta, er Menschensohn. ele foi o filho do homem. Als Erlöser Como Salvador, war er Sohn ele Gottes. foi filho de Deus. Als Erbe der Welt Como herdeiro do mundo, war er Sohn Abraham. ele foi filho de Abraão. Als König war er Sohn Como Davids. rei, ele é filho de In Davi. Matthäus Kapitel 1, E em Mateus capítulo 1, Vers 1 versículo 1, steht geschrieben, está escrito: Jesus Christus, Jesus Cristo, der Sohn Abrahams, o filho de Abraão, der Sohn o Davids. filho de Davi. In Matthäus 1, Em Mateus 1, in Vers 1, versículo 1, steht es so geschrieben. está escrito assim: Sohn Abrahams, filho de Abraão, Sohn Davids. filho de Davi. Als Sohn Abrahams, Como filho de der Abraão, Erbe der ganzen é o Welt. herdeiro de todo mundo. Und wir sind E nós somos Mitglieder co-herdeiros de Jesus Cristo. als Sohn Davids, Como filho de Davi, König. rei, Und wir werden als e Könige nós reinaremos junto com ele como als reis. Menschensohn, Como filho do homem, Prophet, ele é profeta. als Sohn Gottes, Como filho de Deus, Erlöser. Salvador. Und jedes Wort muss gelassen werden. Cada palavra tem que ser deixada lá onde ela está. Wenn Sohn Gottes Se steht, lá está escrito filho de lass es Deus, Sohn Gottes. deixa lá escrito filho Wenn de Deus. Menschensohn Se geschrieben está escrito filho do homem, steht, lass es Menschensohn. deixa filho do homem. Wenn Sohn Davids Se está geschrieben escrito filho steht, de Davi, lass es Sohn deixa Davids. ser. Wechsel niemals. Nunca mude. Niemals, niemals. In den 4 Nos Evangelien 4 evangelhos, wird unser Herr als Menschensohn nosso Senhor é mostrado como filho do über homem 70 Mal erwähnt. mais de 70 vezes. Genauso oft wie im Propheten Ezekiel. Exatamente tantas vezes como no profeta So Ezequiel. oft wie Menschensohn im Propheten Ezekiel Tantas vezes como está escrito filho do homem no profeta steht in Ezequiel, den 4 Evangelien Menschen. está escrito nos 4 evangelhos filho do homem. Aber kein einziges Mal mehr Mas nenhuma vez sequer, von Römer 1 de Romanos 1 bis Juda, den letzten. até Judas, o último Kein capítulo, einziges Mal mehr nenhuma vez Menschen. está escrito mais. Sohn Gottes, Sohn Gottes, Sohn Só Gottes. está escrito filho de Deus, Weil es in Verbindung mit der porque Gemeinde está em ligação com a igreja. und dann in Offenbarung 1. E então, em Apocalipse 1, Als Menschensohn mitten unter den sieben. como filho do homem entre os 7 candelabros. Für mich ist Gottes Wort einfach etwas Kostbares. Para mim, a palavra de Deus é uma coisa muito preciosa. Auch all diese E Einzelheiten, também todas essas coisas wo particulares, etwas wirklich onde hingehört. uma coisa realmente tem o seu lugar. Aber was nützt es euch? Mas o que ajudaria Es sei denn, vocês, es wird euch auch a não ser que geoffenbart. também vos é revelado. Und nicht nur E geoffenbart, não somente revelado, wohin die bestimmten Onde Begriffe gehören, essas expressões têm o seu lugar, sondern dass wir unseren Platz finden. mas também que nós achamos o nosso Dass lugar. du deinen Platz Que tu findest. aches o teu lugar. Dass du weißt, der Herr Glória a hat zu mir Jesus. Que tu gesprochen. saibas que o Senhor falou a você. Er hat meine Seele gehört.
Ele salvou a minha alma. hat meine Sünden vergeben. Ele perdoou o meu Er pecado. hat mich angenommen. Ele me aceitou. In Johannes Evangelium 1, Se lemos em João, no Evangelho de João capítulo 1, da hat Johannes der Täufer então João Batista dreimal unseren Herrn vorgestellt apresentou 3 vezes o nosso Senhor als Lamm, como cordeiro, als Lamm Gottes. como cordeiro de Deus, Welches der Weltsünde o hinweg. qual tira o pecado do mundo. Und dann hat gesagt, Então ele disse: ich selbst kannte ihn nicht, eu mesmo não conhecia, aber er, der mich gesandt mas hat, aquele que me enviou para hat batizar zu mir gesagt, disse para mim, auf welche du den Geist herabkommen siehst. ao qual tu vês o Espírito descer, Der ist es, der mit Geist und Feuer. esse é o que batizará com o Espírito Ein de fogo. Mann Gottes bekommt einen Auftrag. O homem de Deus recebe uma ordem, Er ordenança. weiß genau, was er zu tun hat. Ele sabe exatamente o que ele deve fazer. Und dafür sind wir Gott Para dankbar. isso somos gratos a Der Deus. Dienst Bruder Brennens war O ministério de irmão Branham der foi größte Dienst o maior seit ministério den Tagen Jesu Christi desde os unseres Herrn. dias de Jesus Cristo, nosso Und Senhor. damit ihr es alle E wisst, para que todos vocês saibam, über 50 Mal mais de 50 hat vezes Genesis 18 erwähnt. ele mencionou Gênesis 18. Über 50 Mal. Mais de 50 Und vezes. gesagt, E disse, dasselbe wiederholt sich jetzt. a mesma coisa se repete agora. Über 50 Mal Mais de 50 hat vezes Johannes 1 ele erwähnt, mencionou João 1, wie wir es eben gesagt como haben. dissemos agora. Und dann hat gesagt, Então ele disse, hier erfüllt sich, aqui se cumpre was in Johannes 5 geschrieben que ist. está escrito em João 5. Der Sohn tut nichts, O filho não faz als nada, das, was er sieht, den Vater tut. a não ser o que ele vê o pai Das fazer. tut der Sohn auch. Isso o filho faz Und wisst igualmente. ihr, was Bruder Brennan E getan hat? sabe o que o irmão Branham Er fez? sagte, damit ihr wisst, Para que vocês saibam dass derselbe Herr gegenwärtig que o ist mesmo Senhor está presente. und dass dasselbe Zeichen des Messias geschieht. E que o mesmo sinal do Messias sucede. Wende ich euch meinen Eu Rücken vos zu, viro as minhas costas. wie der Herr seinen Rücken dem Zelt zugewandt Assim como o hatte, Senhor virou as suas costas à tenda in dem Sarah war. onde Zara estava. Und Bruder Brenner hat sich E umgedreht, o irmão Branham se virou, hat dem Volke den Rücken gezeigt virou as costas ao povo. und Gott offenbarte E ihm, Deus lhe revelou: Frau, die da und da sitzt, mulher, que tu estás sentada ali, du ali. bist so und so gekleidet, Você está vestida assim, du assim. kommst von da und Você da. vem de lá e de Hat lá. einfach allen Leuten E gesagt. isso disse a cada pessoa. Und das mit der Beweisführung, Isso como a dass confirmação sie wissen sollen, que eles deveriam saber. derselbe, der zu Abraham O gekommen ist, mesmo que veio a Abraão, derselbe, der unter uns wandelt, o mesmo que caminha no nosso meio, derselbe ist hier gegenwärtig, está aqui presente zu para bestätigen. confirmar a sua palavra. Das ist tausende Male Isso geschehen. aconteceu mais de 1000 Ich vezes. hab's Eu vi isso. Ich hab's gehört Eu ouvi isso. und unsere Aufmerksamkeit ist auf Gott gelenkt E a nossa worden. atenção foi dirigida a Deus, Auf die Verheißungen für diese as Zeit. promessas para este tempo. Und wir dürfen Anteil E haben podemos ter parte an disso, dem, was Gott gegenwärtig tut. daquilo que Deus faz Zu atualmente. glauben, wie die Schrift sagt. Crer, como diz a Escritura, Und der Glaube muss mit dem Gehorsam verbunden sein. e a fé tem que estar ligado à obediência. Anders geht es. De outro jeito não dá. Abraham glaubte Abraão creu und Abraham gehorchte. e Abraão obedeceu. Als Gott die Verheißung gab, Quando Deus deu a promessa dass er einen Sohn hat, que ele haveria um filho, hat er geglaubt. ele creu. Von Herzen. De coração ele creu. Und er sah die Verheißung E erfüllt. ele viu a promessa cumprida. Aber in Genesis 22 Mas em Gênesis 22, hat er, unser Gott, ihm geboten, o nosso Deus lhe ordenou: nimm deinen einzigen Sohn, pega o teu único filho, den du lieb que hast, tu amas, und opfere ihn auf den Berge, den ich dir e zeige. sacrifica ele no monte que eu te mostrarei. Und er ist durch ganz Mesopotamien E gegangen ele viajou por toda a Mesopotâmia, und kam bis zum Tempel. chegou até o monte do templo. Der Berg Moria O monte Moria ist der Tempel. é o monte do templo. Genau derselbe É Berg. o mesmo monte. Und Abraham ging im Glauben E Abraão foi pela fé und hat dem Isaac das Holz e aufgelegt. amarrou a lenha no
Isaac musste das Holz tragen, Isaac tinha que carregar o madeiro, a das madeira, für den Altar benötigt, que era necessário para o altar, auf dem geopfert no wurde. qual devia ser sacrificado. So wie Jesus Christus ein Kreuz Assim trug, como Jesus Cristo carregou a sua cruz, an dem starb. na qual ele morreu. Und als Abraham die Geburt und E geopfert hat, quando Abraão o amarrou e o ofereceu, die Hand schüttelte e já levantou a sua mão und seinen Sohn opfern, para sacrificar o seu filho, hat Gott der Herr hinzugerufen. então o Senhor lhe chamou. Ich habe dein Glauben E eu vi a tua fé, und ihr wisst alle, welche e Verheißungen vocês sabem Gott der qual promessas o Senhor lhe deu. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Fé e obediência fazem parte uma da outra. Abraham wusste, Abraão sabia dass Gott Isaac auferwecken würde. que Deus ressuscitaria Isaac. Deshalb hat er seinen Knechten gesagt, Por isso ele disse aos seus servos: bleibt hier, esperem aqui, mein Sohn und ich, meu gehen filho als e eu irão adorar, und wir kommen e nós retornaremos. Er hat nicht gesagt, ich komme Ele zurück. não disse: eu voltarei, Er sagte, wir kommen nós voltaremos. Ele foi um homem de Deus, ele creu, ele Und obedeceu, Gott bestätigt. e Deus confirmou. Lass uns glauben. Deixa-nos crer, Lass uns gehorsam deixa-nos ser sein. obedientes, Wie Paulus auch como geschrieben Paulo hat. também escreveu, Als gehorsame Gotteskinder como filhos obedientes. wollen wir unser Leben dem Herrn bauen. Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Und dies noch ein E Gedanke. só mais pensamento. So wie im Irdischen, Assim como no wenn terreno, eine Hochzeit bekannt quando wird, um casamento é anunciado, dann bereitet sich nur die Braut. então somente a noiva se prepara. Alle anderen Frauen Todas as outras mulheres machen weiter wie immer, fazem como sempre, aber die Braut, mas a noiva die hat die Verheißung. tem a promessa. Sie hat den Ring. Ela tem um anel, Sie weiß, ela sabe, ich habe eine Braut. eu tenho um noivo. Und nur die Braut bereitet E sich. só a noiva se prepara. Deshalb steht Por geschrieben isso está escrito in Offenbarung 19, em Apocalipse 19, Vers 7, versículo 7, und seine Braut hat sich e bereitet. a sua noiva se preparou. Alle Gemeinden werden so weitermachen. Todas as igrejas continuarão fazendo assim como estão fazendo. Nur wer zur Brautgemeinde Só quem ist, pertence à noiva de Jesus Cristo der wird den Ruf des Bräutigams. escutará a chamada do noivo. Siehe, der Bräutigam, Vejam, o noivo vem. macht euch auf ihn zu. Preparai-vos para encontrar. Ich sage es noch einmal. Eu digo mais uma vez: Alle anderen werden vorbeigehen, todas as outras passarão aber lá, die Braut, mas a noiva, die Braut hört die Stimme des a Bräutigams. noiva escuta a voz do Und die noivo. Braut E a noiva se prepara. hat nicht nur die Lampen, A noiva não tem somente as lâmpadas, nicht nur die Erleuchtung não durch den só a Geist, iluminação pelo die Espírito, Erfüllung mit dem Geist. mas sim o preenchimento com o Espírito. Eu venho da terra, do campo. Es wird schwer sein für euch zu glauben, Vai ser difícil vocês crerem isso. aber ich bin auf eine große Landwirtschaft, Eu nasci numa grande fazenda, wo es noch kein elektrisches Licht ainda não gab, havia luz elétrica. wo man noch die Laterne A hat. gente tinha a lanterna. Ich weiß, was es bedeutet, Eu sei o que significa wenn die Finsternis einsetzt, quando a escuridão vem, dann muss man wissen, wo die Lampe ist. tem que saber onde está a lâmpada. Und dann muss man wissen, wo das Öl E ist, tem que saber onde está o óleo nachfüllen. para poder encher a lâmpada. Aleluia. Ich weiß, was es Eu bedeutet, sei o que significa den glimmenden Docht nicht erlöschen zu lassen. não deixar apagar o pavio. Ja, ich weiß es von der Aleluia. Eu sei isso por natureza. Amados, Gott hat praktische Beispiele, Deus usou exemplos práticos um uns wissen zu lassen, para nos deixar saber worauf es jetzt ankommt. do que depende agora Die persönliche Verbindung zu ihm. para ter a ligação pessoal com Und Ele. bitte denkt immer E daran. por favor, pense sempre Lest nisso. noch einmal Sacharja 4. Leiam mais uma vez Zacarias 4. Sacharja 4. Zacarias 4. Der goldene Leuchter. O candelabro de ouro. Und über dem goldenen E Leuchter sobre o candelabro de ouro, der große Ölbehälter. o grande recipiente de óleo. Von diesem großen E Ölbehälter desse grande recipiente de óleo, 7 Leitern 7 canos auf die 7 Lampen. que descem sobre as 7 lâmpadas. Immer wieder das Öl, E das sempre o óleo vai descendo. Die neutestamentliche A Gemeinde igreja ist neotestamentária dieser Leuchter. é esse Und candelabro. das Öl des Geistes E o Espírito, o óleo do Espírito
vai und wir correndo dürfen sobre die ele. Offenbarung durch den E Geist podemos haben. receber a revelação através do Gott Espírito. hat nicht zu unseren Köpfen Deus não falou para as nossas cabeças, sondern zu unseren mas Herzen. sim para os nossos corações. Warum ist im Herzen? A revelação está no Im coração. Kopf sind Argumente, Na cabeça tem im argumentação. Herzen glaubt er nicht. Com o coração o homem crê. Fassen wir zusammen, Vamos was wir resumir o que heute nós sagen wollen. queríamos dizer hoje. Die Wiederkunft des Herrn ist ganz nah. O retorno de Cristo está muito próximo. Ganz nah. Muito Das próximo. sehen wir an allem, was Vemos geschieht. em tudo que está acontecendo. Und deshalb Por isso, ist es so wichtig, é tão importante den letzten Ruf zu hören ouvir a última chamada und die Zubereitung persönlich zu e erleben. vivenciar pessoalmente a preparação. Nicht nur die Erleuchtung zu haben, Não ter somente o sondern esclarecimento, erfüllt zu sein mit Heiligen. mas sim ser preenchido com o Espírito Der Santo. Heilige Geist führt immer tiefer und E tiefer o in das Espírito Wort. Santo nos conduz cada vez mais profundo à Und palavra de wir Deus. sind mit Gott innig E verbunden nós estamos ligados intimamente a Deus. durch das Blut des Pelo Lammes, sangue do Cordeiro, durch das Wort Gottes, pela palavra de Deus, durch den Geist Gottes. pelo Espírito de Deus. Und er vollendet E o Senhor completa a sua igreja, seine Braut a sua igreja noiva, auf den glorreichen do Weg glorioso dia seiner herrlichen da sua maravilhosa vinda. und segne euch. Deus vos abençoe, Deus seja com vocês. Ele vos coroa com sua graça e com sua misericórdia. Ich habe mein Zeugnis gegeben, Eu tenho o meu testemunho, habe das Wort verkündet. eu anunciei a palavra. Alles andere überlasse ich Gott. Tudo o outro eu deixo por conta de Deus. Aber das möchte ich noch Mas isso eu ainda sagen. quero dizer. Als ich nach der Beerdigung Brennims zurückkam Quando eu voltei após o enterro do irmão Branham und wusste, dass jetzt das Wort in alle Welt getragen e wird, soube que agora a palavra de Deus tem que ser levada a todo mundo, ich habe in all den Jahren gearbeitet und gepredigt. em todos esses anos eu trabalhei e preguei. Ich hatte eine sehr gute Arbeit. Eu tive um bom emprego. Ich habe als Ziviler für die NATO Eu, gearbeitet, como civil, trabalhei para a NATO, weil ich Englisch porque kann. eu sabia o inglês, Ich hatte eine sehr gute tinha Arbeit. uma posição muito boa. Aber als ich zurückkam, Mas quando eu voltei, im April 1966, em abril de 1966, habe ich sofort meine Arbeit gekündigt. eu logo terminei o meu contrato de Ich wusste, trabalho. jetzt ist meine Zeit Eu gekommen, soube, agora chegou o meu tempo, von Stadt zu Stadt zu gehen ir de cidade em cidade und die göttliche Botschaft zu e tragen. levar a mensagem divina. Unter vielen Tränen habe ich einen Bund mit Gott E geschlossen. embaixo de muitas lágrimas fiz uma aliança com Habe Deus. ihm gesagt, dass mit mir sein möge Disse para ele estar junto comigo und mich bewahren, e me guardar, in seinem Wort und Willen erhalten. me guardar na sua vontade, na Aber sua ganz palavra. zum Schluss habe ich gesagt, Bem no final eu disse, geliebter Herr, amado Senhor, schenk mir das große Furcht, me conceda o grande privilégio dass ich alle, die dein Wort aus meinem Munde hören que eu possa, todos que ouvem as palavras da minha boca und dir Glauben schenken e te dão fé e te und creem dir in Glauben folgen, e te seguem pela fé, dass ich sie wiedersehe que eu posso in Herrlichkeit. os rever lá contigo na glória. Ich bin hier, um zu reden. Eu não estou aqui somente para pregar, Ich bin hier, um Gottes Wort mit euch zu eu estou teilen. aqui para dividir a palavra de Deus com vocês. Und ich möchte euch E wiedersehen eu quero rever vocês de novo bei der Wiederkunft des na Herrn. vinda do Senhor. Wenn er wiederkommt, Quando Ele voltar, wenn die Posaune erscheint, quando a trombeta und entoar, die Stimme des Erzengels quando a voz do arcanjo und entoar, die Toten in e Christus os erst mortos em aufstehen Cristo primeiro und ressuscitarem, wir verwandeln. e nós seremos transformados. Das habe ich euch schon gesagt. Isso eu também hoje você Im disse. Januar 1981 Em janeiro de 1981, bin ich aus diesem Leibe genommen. eu fui tirado deste corpo. Ich lag im Sterben. Eu estava deitado no Ich leito da war morte. in Afrika. Eu havia estado na Habe África. Malaria tropica bekommen. Peguei a doença malária trópica. Kam zurück im Dezember. Voltei em dezembro de 80. Wurde ins Krankenhaus gebracht. Fui levado ao hospital Und es war keine Hilfe. e não havia mais ajuda.
Ich will nicht Eu Einzelheiten não quero entrar em zeigen, detalhes. aber sie haben mich abgeschoben Mas eles me empurraram para o lado, in den Raum, wo Leute sterben. no quarto onde a gente deixa as pessoas Ein morrerem. Vorhang rechts, ein Uma Vorhang cortina links. na esquerda, uma cortina na direita. Und neben mir lag er in meinem Sterben. E perto de mim estava também um homem morrendo em morte. Und ich konnte nicht mehr reden. E eu não pude mais falar. Ich wusste, dass ich gehe. Eu sabia que eu ia partir. Und ich wollte noch folgende Worte E sagen. eu ainda queria dizer as seguintes palavras. Geliebter Herr, wie stehe ich Amado Senhor, como eu estou diante de Ti. im nächsten Augenblick wurde es No próximo momento eu fui tirado do meu corpo, unter den blauen Himmel. debaixo do céu azul. Und als ich nach rechts E schaute, quando olhei para a direita, sah ich eine Unzählbare. eu vi uma multidão incontável. Alle waren weiß gekleidet, Todos estavam vestidos de branco, alle waren jung, todos eram jovens, 17, 18, pelos 17, 18 kein anos, Alter, nenhuma alle velhice, waren jung. todos eram jovens. Zu dem Zeitpunkt Nesse tempo, habe ich nicht gewusst, eu não sabia was in Hiob o que 33, estava escrito em Jó in 33, Vers 25, versículo 25, dass wir alle in unsere Jugend que nós todos seremos transformados para a nossa juventude. in der Auferstehung Na wird keine ressurreição Spur mehr sein não haverá mais nenhum sinal von Sünden, de pecado, von Krankheit, de doença, von Sorgen, von de Mühe, preocupação, von Alter. de Es velhice. wird kein Krüppel sein. Não haverá mais nenhum aleijado. Vollkommen, vollkommen, vollkommen. Tudo é Zurückversetzt, perfeito, perfeito. als ob es keinen Sündenfall Como se gibt. nunca tivesse havido uma caída em Wir pecado. werden alle in Vollkommenheit bei ihm. Estaremos em perfeição diante de Deus. Und das Schönste war, E o mais bonito foi als ich das neue Jerusalem quando eu vi descer o novo Jerusalém. eines Tages werde ich sie mündlich Uma zeigen. vez eu vou desenhar isso numa carta circular. So Gott will. Se Deus quiser. So Gott will. Aleluia, Der Jesus. Herr ist treu. O Senhor é fiel. Die Wiederkunft Jesu Christi A volta de Jesus Cristo steht nahe. está muito próxima. Diese Zeit herausrücken, Esse é o tempo da chamada, de sair, der Zubereitung, tempo da preparação, zu glauben, tempo de crer como a Bíblia diz, gehorsam zu sein in allen Dingen ser obediente em todas as coisas und mit Freude dem Herrn entgegen e com alegria ir ao encontro do Senhor und einander zurufen, e chamar um aos outros. Maranatha. Maranatha, Maranata mesmo. vem Senhor Jesus. Vem mesmo. Deus nos abençoe. Amém. Lass uns aufstehen. Deixa-nos levantar. Aleluia, Vielleicht Jesus. haben wir noch einige Besorgungen. Talvez tenhamos ainda uns pedidos de oração especial no nosso meio. Gott möge besonders unsere Geschwister segnen, Deus queira abençoar especialmente nossos die amados aus irmãos. Spanien gekommen E sind. veio os queridos irmãos que vêm da Espanha, Gott möge unsere Geschwister segnen, também os nossos irmãos die unseren geliebten Bruder, die zu seiner Familie gehören, que pertencem à família do nosso querido irmão, der jetzt in Ashdod ist. que está agora em Asdod. Gott segne uns alle, die wir heute hier Deus nos sind. abençoa todos que estamos aqui hoje, Amém, Jesus. Abençoa mesmo. todos que ouvirão a palavra de Ich Deus. brauche nicht mehr wiederzukommen. Eu não precisarei vir novamente, Ich werde nur in die Länder gehen, eu ainda irei nos países wo ich höchstens ein oder zweimal onde war, no máximo eu estive uma ou duas vezes, oder noch gar nicht ou ainda war, nem estive, um die Letzten zu para erreichen ir alcançar o último und die letzte Botschaft zu e bringen, apresentar a última mensagem, den letzten Ruf zu dar a geben. última chamada. Gott, der Herr, schenke euch Ohren zu hören, Deus vos dê ouvidos para ouvir, Augen zu sehen, olhos para ver, Herzen aufzunehmen corações que recebam und die Offenbarung durch den Geist zu bekommen. a revelação através do Espírito. Alles biblisch einzuordnen, Ordenar tudo biblicamente, da wo es hingehört. lá onde tem o seu lugar. Aber lasst euch selber einordnen, Deixam também ordenar a vocês mesmos dass wir unseren Platz finden, que nós achemos o nosso lugar. dass alle dienenden Brüder ihren Platz Que finden. cada servidor da palavra ache o seu lugar. Gott möge es schenken. Deus lhes dê isso. Und ehe wir jetzt E antes de beten, orarmos agora, lasst mich fragen, besondere deixe-me Anliegen. perguntar se há pedidos especiais Gott aqui no nosso meio. erhört Gebet. Deus ouve as orações. Er hat die Verheißung. Ele deu a promessa Und wir werden gemeinsam e oraremos juntamente gemeinsam glauben e creremos und juntamente gemeinsam
e receberemos juntamente. Wer möchte im Gebet Quem quer ser incluído nessa oração? Gott segne. Deus abençoa, Deus abençoa. Viele Muitas mãos estão levantadas, muitas. geliebte Herr, Amado Senhor, du bist gegenwärtig, Tu estás presente, du bist gestorben, Tu morrestes, du bist Tu auferstanden, ressuscitastes, du bist gegenwärtig Tu acessastes aos céus und du wirst e wiederkommen. Tu voltarás de Denn novo, so steht's porque geschrieben. assim está escrito. Derselbe O Jesus, mesmo der Jesus von euch in den Himmel que de emporgehoben vós foi elevado aos céus, wird wiederkommen in derselben Weise, retornará da mesma maneira wie ihr ihn habt geliebt. como ouvistes acessar aos céus. Geliebter Herr, Amado du Senhor, hast uns die Verheißung Tu gegeben. nos deste a promessa, Ich werde bei euch sein, eu estarei convosco alle Tage, todos os dias, alle Tage. todos Auch os dias, heute, também in hoje, dieser nesta Versammlung, reunião, bist du Tu gegenwärtig, estás presente zu retten, para zu salvar, befreien, para libertar, zu segnen, para abençoar, Offenbarung zu schenken. dar revelação. Ich danke dir von Te Herzen agradeço de für coração meine Brüder und pelos meus Schwestern, irmãos, pelas minhas irmãs, für alle, die neu hinzukommen. por todos que chegaram de novo aqui. Offenbare dich jedem Einzelnen Revela-te a cada um pessoalmente. und sei uns allen gnädig. Seja-nos Dir, misericordioso. dem allmächtigen Gott, A Ti, o Deus Todo-Poderoso, sagen wir von Herzen de Dank. todo o coração agradecemos. Von Herzen Dank. Todo o coração. In Jesu heiligem Namen. Santo nome de Jesus. Für das kostbare Blut des Pelo Lammes. precioso sangue do Für die Cordeiro. völlige Erlösung. Pela plena salvação. Rechtfertigung. Heiligung. Taufe im Heiligen Geist. Wir danken dir für die Offenbarung Agradecemos pela deines Wortes da Tua palavra. und deines Willens. Senhor, da Tua vontade. Segne deine Brautgemeinde Abençoa a Tua igreja mãe. und vollende uns Completa-nos auf dem Tag deiner Wiederkunft. ao dia da Tua vida. Segne hier die lokale Abençoa a Gemeinde. igreja local aqui. Segne die Brüder, Abençoa os die irmãos an Worte que dienen. servem com a palavra. Segne allen Orten. Abençoa em todos os Segne lugares. Spanien. Abençoa na Espanha. Segne überall. Em todos os lugares, ó Senhor. Und segne unseren geliebten Bruder Helmut Abençoa Wieswitz. nosso amado irmão Ramos Bispo. Segne ihn besonders. Abençoa especialmente. Segne alle, Abençoa todos in denen diese Sprache gesprochen que wird. falam esta língua, Senhor. Mein Gott, Meu Deus. aus allen Völkern, De Sprachen todos os und povos, línguas e nações. so steht es Assim geschrieben. está escrito. Und so geschieht es E assim jetzt. sucede agora. Jetzt ergeht dein Ruf Agora a tua chamada em in allen em Völkern, todos os povos, in allen em Sprachen, todas as in línguas, allen Nationen. todas as nações. Wir danken dir von Herzen. Nós te agradecemos de coração por isso. Segne uns alle Abençoa-nos und todos sei mit e uns. seja com todos nós. In Jesu heiligem Em Namen. nome santo de Jesus. Halleluja. Aleluia. Alles Volk sage Amen. E todo mundo diga amém. Podemos aceitar. Wie viele bereiten sich vor auf die Wiederkunft des Herrn? Quantos estão se preparando para a volta de Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus nos abençoe. Wir danken für die Einladung. Nós agradecemos pelo Ich convite. danke Helmut Wieswitz, Agradeço, irmão Helmut, der von Gott mächtig gebraucht que é usado poderosamente por Deus. besonders in Amém. Brasil Também no Brasil, und da wo Portugiesisch lá onde gesprochen falamos wird, português, Angola, Angola, Moçambique, Moçambique, wo immer es ist. onde quer que Wir sind seja. einfach dankbar. Somos gratos. Als ich in Angola war, Quando eu estava em Angola, hat mich der Präsident willkommen o geheißen. presidente me chamou bem-vindo Übers Telefon. pelo telefone. Wir waren mit dem Amen. Taxi unterwegs. Estava a caminho com o táxi Das Telefon läutete e o telefone tocou und der Präsident war am e Telefon. o presidente estava no Ich telefone. sagte, ich möchte diesen Mann aus Deutschland willkommen. Eu quero chamar esse homem da Alemanha bem-vindo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Falou umas palavras de coração para mim. Gott sorgt Amém. Deus cuida in allen Völkern und Sprachen. em todos os povos e línguas. Amém, Gott Jesus. segne uns. Deus nos abençoe e seja conosco. Segne uns. Deus abençoe nossos irmãos aqui. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Amen.